नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद देश को स्वच्छ सुस्थ और विकसित करने पई जनसाधारण को आह्वान देले राष्ट्रपति। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार कले प्रदान। ओडिशा को मिलिला 3टी पुरस्कार। प्रत्येक आह्वान को सुजोग में परिणत करने होउछि सुशासन कहले केन्द्रमंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह। भुवनेश्वर में उत्तम प्रशासनिक अभ्यास नहीं आरंभ है जातीय सम्मेलन। बालेश्वर एफएम कॉलेज छात्री मृत्यु घटनार क्राइमब्रांच तदंत आरंभ एवं श्रीजीऊ बनकलागी नीति 5 घंटा बंद रही सर्वसाधारण दर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नुआदिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान करिसेंती। एही अवसर में राष्ट्रपति कहिसेंती स्वच्छता देशर सांस्कृतिक चेतनार मूलदुआ। श्रीमती मुर्मू देश को स्वच्छ सुस्थ और विकसित करने पई देशवासी को आह्वान देइछंती। राष्ट्रपति स्वच्छ भारत मिशन सफलता नहीं राज्य एवं केन्द्रशासित अंचलगुड़ी को प्रशंसा करने सह स्वच्छ सर्वेक्षण एक सफल पदक्षेप बोली वर्णना करिसेंती। स्वच्छता से जुड़े प्रयासों के आर्थिक पहलू होते हैं, सांस्कृतिक आयाम होते हैं तथा भौगोलिक पक्ष भी होते हैं। मुझे विश्वास है बहुआयामी तथा समग्र दृष्टि के साथ संचालित स्वच्छ भारत मिशन भी सभी देशवासी मजबूती से भागीदारी करेंगे। सुविचारित और दृढ़ संकल्पों के साथ सभी देशवासी वर्ष 2047 तक जिस विकसित भारत का निर्माण करेंगे। एही कार्यक्रम में विभिन्न वर्ग में मोट 78 पुरस्कार प्रदान करा जायतिला। स्वच्छ भारत मिशन अधीन में सर्वभारतीय स्तर में स्वच्छ सहर रूपे गंजाम जिलार आसिका और चिकिटी एनएसी एवं मिनिस्ट्रियल पुरस्कार वर्ग में भुवनेश्वर पुरस्कृत होईछि। सुशासनर अर्थ हेउछि प्रत्येक आह्वान को सुजोग में परिणत करने लगी केन्द्र कार्मिक साधारण अभियोग एवं पेंशन प्रशासन राष्ट्रमंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह कहते भुवनेश्वर में आज केन्द्र सरकार प्रशासनिक संस्कार एवं साधारण अभियोग विभाग एवं राज्य सरकार मिलित आनुकूल्य आयोजित उत्तम प्रशासनिक अभ्यास नहीं अनुष्ठित जातीय सम्मेलन में जोगदे डॉक्टर सिंह कहते एभली सम्मेलन आंचलिक और जातीय स्तर में सुप्रशासन मॉडेल गुड़िक ग्रहण कर सहायक होता है। कार्यक्रम में जोगदे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते ओडिशा रे प्रशासनिक क्षेत्र में बृहत संस्कार आसिबा सह कागज विहीन बजेट एवं डिजिटाल माध्यम जन अभियोग शुणाणी को गुरुत्व दिया जाउछि। राज्य में अमलातंत्र दायित्वबोधता वृद्धि पाइबा सह समस्यार समाधान पई पदक्षेप निया जाउछि। एही अवसर में मुख्यमंत्री 2047 मसीहा सुद्धा विकसित भारत गठन करबाकू हेले सुशासनर महत्व उपर गुरुत्वारोप करिसेंती। 2 दिन धरी अनुष्ठित ଏହି सम्मेलन को केन्द्रमंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह एवं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मिलित भाव उद्घाटन करथिले। समग्र देशरू 400 रु अधिक प्रतिनिधि सम्मेलन में जोग देइछंती। चलित वर्ष पई वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना रे आजिठारु पंजीकरण आरंभ होईछि। आग्रही व्यक्ति माने yatra.odisha.gov.in माध्यम आसंता मास 15 तारिख पर्यंत ऑनलाइन माध्यम पंजीकरण करें। ऑफलाइन माध्यम उभय ब्लॉक और जिला प्रशासन कार्यालय मध्य आवेदन कर राज्य पर्यटन विभाग एवं आईआरसीटीसी मिलित सहभागितार एही योजना को कार्यकारी करा जाउछि। प्रति पर्यायर तीर्थयात्री अवधि 5 राति एवं 6 दिन मध्य सीमित रहिबो। राज्यर 10टी स्थानरू सहयोगी अधिकारी 800 जन लेखाएं तीर्थयात्री गस्त करिबार व्यवस्था होईछि बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती। आपण माने आंचलिक संवाद सुनछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू। बालेश्वर एफएम कॉलेज छात्री मृत्यु घटना रे आजिठारु क्राइमब्रांच तदंत आरंभ होईछि। महिला और शिशु अपराध निराकरण शाखा आईजीएस साइनी तत्वावधान में तदंत करा जाउछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पूर्व यह घटनार क्राइमब्रांच तदंत निर्देश देइथिले। राज्यर समस्त विद्यालय छात्र छात्री एक सुरक्षित परिवेश सृष्टि करने एवं महिला कर्मचारी सुरक्षा को सुनिश्चित करने दिगरे विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्षर पदक्षेप नियाଯାଇଛି। एथिलागि समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माननकु पत्र माध्यम निर्देश दियाଯାଇଛି। कर्मक्षेत्र में महिला प्रति यौन उत्पीड़न निवारण निषेध एवं प्रतिकार आईन 2013 अंतर्गत व्यवस्थागुड़िक पालन करने कहुଯାଇଛି। शिक्षानुष्ठान गुड़िकर आभ्यंतरीण अभियोग कमिटी आईसीसी गठन करने उपर गुरुत्वारोप कराଯାଇଛି। सामाजिक पाठ्यक्रम अंतर्गत वर्णाली लिंग समानता अध्ययन करने निर्देश दियाଯାଇଛି। आपातकालीन परिस्थिति संपर्क करने विभाग पक्षर हेल्पलाइन नंबर जारी कराଯାଇଛି। महिला सहायता 181
शिशु सहायता ପାଇଁ 1098 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 8003456722 ଏବଂ ପୁଲିସ ସହାୟତା ପାଇଁ 112 ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନାକୁ ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରେ କୃଷକମାନେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷିର ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି, ଫସଲ ବିବିଧତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପ୍ରଦାନ। ଏହି ଯୋଜନା 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷଠାରୁ ଆସନ୍ତା 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବା ପରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚାଷୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଋଣ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧତା ନେଇ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଷୀ ପରମାନନ୍ଦ ରଣା କହିଛନ୍ତି, କାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନଧାନ୍ୟ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଚାଷୀକୁଲ ଉପକୃତ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ଭରସା ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନାରେ ଦେଶର 100ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହା 36ଟି ପ୍ରଚଳିତ ଯୋଜନାର ସମନ୍ୱୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ଏହି କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ତଦାରଖ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିୟମିତ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ଉଦୟନାଥ ସ୍ୱାଇଁ। ଶ୍ରାବଣ କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ଆଜି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ବନକଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ପ୍ରାୟ ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଇଗ୍ନୁରେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ନାମଲେଖା ଅବଧିକୁ ଚଳିତ ମାସ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସ୍ନାତକ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିପ୍ଲୋମା ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇଗ୍ନୁ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟାୟର ସୁଫଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ସେତିକି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମଧ୍ୟ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପାଥେୟ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 17 ତାରିଖରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ, ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ନ୍ୟାୟ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ 2002 ଜୁଲାଇ 1ରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସର ହେଗ୍ ସହରରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅପରାଧ ନ୍ୟାୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରୋମ୍ ସମ୍ମିଳନୀର ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଅବସରରେ ସମ୍ମିଳିତ ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏହି ନ୍ୟାୟିକ ସଂସ୍ଥାନ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏବେ 125ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହି ସଂସ୍ଥାନର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ 15 ଜଣ ବିଚାରପତି ରହିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବିତ ମାନବିକତା ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ଅପରାଧ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉପରେ ଏହି ଦିବସ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛି। ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ନେଇ 22ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଦେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁସ୍ଥ ଓ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପୁରସ୍କାର କଲେ ପ୍ରଦାନ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା 3ଟି ପୁରସ୍କାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆହ୍ୱାନକୁ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିବା ହେଉଛି ସୁଶାସନ, କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭ୍ୟାସ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ପାଇଁ 5 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିଛି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।